السلام ورحمة الله وبركاته عندي سو هم بلو እየበደለ አፈውታ ቢጠይቅ ተበዳይ አውፍ አለልም ቢል ተጠያቂ ይሆናል ወይስ አፈውታ ስለጠየቀ ብቻ ዋጅብ ይሆንበታል ወይ ፈጠን ብለህ መልስልኝ ኢንሻአላህ በደረሰ ይለት ነው እንግዲህ ከሁለት ወር በፊት ይሁን ከሶስት ወር በፊት አላሁ አለም روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه يندم بدل السوق يلسو فليتحلله منها هنجزي أفوت يسبل حلال يسترقات هنجزي فإنه ليس ثم دينار ولا درهم إذا دينارنا درهم إلا مزانيو آلم إذا كما درسنا كحسنا كما ستت بفيد هنجزي حسنا كالك كسيئة من سيئة أخيه يازنا فطريحة عليه طالبتها ثم طريحة في النار وديسات ورورا سلذي أفوتا أيك بدأ عفوت بل فبدأ ما شاء الله ترون ناقر قرنديت إياك يتبدل آكال أني عفوت على المكالة أيوجب بته العفو عن الظالم أو عدم العفو مرجعه إلى المظلوم ويتبدل من نفسه وهو حقنا عفوت بل على المكالة حقنا وكا مبتنا فيجوز له أن يتصرف فيه كما يشاء كيف يشاء يتلا آخران وأنت المقبلها يتلا عفوت على المكالة يتلا قل የሚቀርበ ነገር አለ ምን አፈውት በማለት የሚያገኘው ማዕረግ የሚያገኘው ደረጃ ይቀርበታል ያ ብቻ ነው አፈውት በማለት የሚገኝ ደረጃ አለ የሚገኝ ማዕረግ አለ አዎ በዛ የሚያገኘው ደረጃ ይቀርበታል ለምን ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው የነገሩናል በቁርአን አንቀጹ ጋር ሲታያዩት فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين الله من يلال يقر ያለ ያስተካከለ አጅሩ አላህ ላይ ነው አላህ ዘንድ ነው አላህ በደለኞችን አይወዳቸውም ማለት وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا عندنا አካል አፈውት ይቅር በማለቱ ክብር ለናን እንጂ ሌላ ይጨምራለት ለናን ይጨምራል አላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና የቁርአን አንቀጹ فاجره على الله ነው የሚለው አጅሩ አፈውት ባዩ ተበዳይ يقول شيخ الإسلام كذلك استنستو عند ميلوتالا لا يكون العفو من الظالم بدلنا يقر معناته اكو اغود لبتم ليس مسقط لاجر المظلوم تبدي لبدي عفوت معناته እንደዛ ነው ማለት የተበደለው አካል የበደለው አካል ይቅር ማለቱ አላህ ዘንድ ያለውን አጅር አያስቀርበትም አያጎድልበትም በሌላ عفو عن الظالم يصير أجره على الله تعالى عندهم عفوت مالك عاجروا الله لا يندهون يعدل قلتها إيه دمو كبار فإنه ذا لم يعفو كان حقه على الظالم عفوت كالالك حق سويو لاين كسويو لاين لكن تقبل الله عفوت كالك فأجره على الله تبلها أجره الله لا يهونال الله زند اللي يبلتها أنت በልኩ ከሰውየው ላይ በበደለ ልክ ከመተቀበል አላህ ዘንድ ነው አጅሩ ተብሎ ከዛ በታፍሰለው ይሻላል ስለዚህ ይሄ ደረጃ ይቀርበታል እንጂ ግዳጅ ነው አፈውት ካላልክ ኃጢያተኛ ነህ ጥፋተኛ ነህ አይባልም አፈውት አለልም ካለ አፈውት አንተ ግን አፈውት አስብለው እንቢ ቢልህ ደግሞ አላህ አንተን በሆነ በኩል የሚከስበት አለ ምን አጅሩን እንዲሟላለት አላህ ይከፍልልሃል ሰላም ልታገኝ ትችላለህ እን ጊዜ አፈውት አስበው በቃ ላንተ ይሄ ነው ለሱ ደግሞ ያይቀርበታል ነው እንጂ አለበለዛ ዋጅብ ጥሷል حرام ሰርቷል እንዴት አፈውት አይልም ተብሎ አይገድድ መብቱ ነው ግን ደረጃ ይቀርበታል አንተ ደግሞ ስጠይቀው እንቢ ስላለ ምን አስጠየቀኝ የሚባል ነገር አትበል ጠይቅ አፈውት በለኝ በልና አንተ ደግሞ አላህ ይከስራል በሌላ በኩል ማለት ነው ወንድማማችነትን ፈላጊ ስለሆነ ኸይረኛ ስለሆነ ባረከላሁ